بهراوي دحننت بيرو إثيوبيا منش فاينانس حوحاتن كالو عدتقات خاب حقو تاي كبل زوصو مجلس بسبر زينا يصبصبلهم بهراوي دحننت بيرو إثيوبيا عبلع الحوحات اديو زوصو زرزر مجلسي كالوت مع كان زيناتات ون ببريكينج نيوز بزبل وزملكتو زلوا زرزر مجلس انتهى يبل قال بقال نابخم كنبرينا تسمعوكم إساياس إيرتران اب ጉዳይ ኢትዮጵያ አዲቡ ሐዲሽ ዝወጽ ሐበሬታ አሎ እዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝዋጠጣሉ ዘለዋ ጉዳይ ናብ ኩናት ምዕራጉ ስዒቡ ዝተወሃበ ዝርዝር መግለጽ ወኒም ክትሰምዕዎኹም እዚ ቁጥጥር ዘይኮነስ ሕነ ምፍዳይ ዝብል ምላሽ ዝተሃቦ ምዕጻው ማዕከን ዜና አዲስ ስታንዳርድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘስዕቦ አህግራው ነቀፌታን ሕዚ እትሰምዕዎ ካልእ ዜናና እዩ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ قديف الداسة ناب قدما مستر أبي أحمد دونالد ترامب نستلا أخذ بداب بزس عبو بوليتيكاوي وعوعتاون قال حديش حبريتاناين مربب السلية بتاعتي سناينا زبل مجلس ون وسخنا خنا نسمعكم ينام بايتو تتحبرات هاجرات قبل علي مراحتي حديش الجدا أمبيرولو أتو مراحتي بعلمانيوم سأنحدكم سنة خون كله سمعوكم سلامتنا ببزلكم ويبصحكم نايلو مع انت زيننا انه جميرولو لما أنت لكاتي عصرت شومونتا قلت شحن عصرت شومونتا عام تمرتيو ناب زرزراتهم كنحل فينا لايك شير سبسكرايب مقبال كي يرسع سنة مكتتال بيرو دحننت إثيوبيا زوصو مجلسي من فاينانس حوحتن كال عطقاتن كاب حقو زائن نقدن كونتروباند شقط دك سبات المخانو أقالي علو قلقالوت بيراو مرداتا دحننت إثيوبيا NISS تواهلو بمحصار قال قوانقوا انجليزينيا زفلت من فاينانس حوحتن كالو عطقات حيلتات كاب حقو زا نقدي كونتروبانديو خبليو عوضو مجلسي عفريتو زلو زي بفلي حوحات كاب حقي وصائي مربب سقردو بشقط دك سبات هيمان ترافيكينج بنوسو كفسب كساب 4500 دولار أمريكا خمزركب بوقعي زقلس ألو مجلسي وطي زلون على في مبرحي حبريتا قبرن كاب حقوص أنقدن ناي تي تكال بهراوي دحننت بوني على ما يو خمس قلسوغو حوحات حاويسو أوست هاجر زنكساقسو عطقات حيلتات عدقاوي من كسقاساتهم زدلي فاينانس رخبو كم تقدم حجي زي حساب زنبرا خاوص أبزئك بحاجة زي كونن أوست هاجر بزكاير سفح قبنات كاب حقوص أنقدن كونتروباندنيو كبليو مجلس زوزا أدت أبصعب كم زي ملكتهم فعنوون كابزي كاب حقوص أنا نقد مربب بسفيحو توافيرو لولو زي تكبار سقردو باوي بحر زلو وخوينم أب إيرترا مزدرك كبتوها ساعتوون من تأسسار بمفتار زي سالت زلو يو خبليو زفلتم بتوسخي خبل زي بيرو دحننت إثيوبيا زي أوضو مجلسي عبد استخايدة سعوق سلياوي مرمرام كم حوحات زا أمسلو قجلتات بسم زيقاتات إيرترا استخفتو ناي بانكي حسابات نمعبئي جنزبن إسراحاتي كونتروباند خطق أمالهم كم تسانحون أفريت الله نعبنت كبر زقرصو بسم حدا إيرتراوي زقات راي لعلي 26 استفلالي ناي بانكي حسابات تخفتهم دقزف مزوار جنزب كوعلوس أني حميوم إلو الله أتو بوني عالمايو أبسرعات كوتتصر فاينانس هاجر درخومات كمزلو بقهدي دحري مأمان ونبر أبتعتي خطة البيرا بانكي توبيا زانحهم قاب حقوص أي ناي جنزب زوور زفتس مزنورو تكالات ناي بانكي حساباتن كمستعاصو حبيرو ملو نزل مقطع دما تقوصاصرتي تكالات فاينانس زلعله تكنولوجيكاو عقمي نخهلوم صغطي يقبر كم زلون لابنت دوب سجر نايت عينت مخاين بGPS كاتتا قديتا زقبر سررحم يتعتاتو خم زلون يمرديوم زي سفح ناي سليا حبريتا زقالها بيت مخري محبرات نقدن زرفتات إثيوبيا زملكتهم أكلات بمتحببار أبزكايدو ربعي هاجراوي وعلى صرا كونتروباند نقدي نزخص زي سعبو كساب حجي كاب تقراي ودب هزباويان حرنة تقراي حوحات استوهاب ملاشخون ويون مبرهره يلن ترير متنقاتا بريزيدنت إساياس أفورقي سقات إيرترا دمسي إيرترا عبايتو سبقا مسالات حبرات هاجرات أب جنيفا بترير تسميع له واناوي عالم لخاو سرعات أب كبير فتران معبلن ودي غلو بمبال إيرترا أب مدرخ دبلوماسي جنيفا ترير تقاوم أسمع الله أب سويزرلاند كتما جنيفا أب زكاير زلو مبل سوسان حرين وعلى بايتو سبقا مسالات حبرات هاجرات
መንግስቲ ኤርትራ በመንገድ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ አቢሉም ማሕበረሰብ ዓለም ዘሰንብድ ብዕምቆት ዝተሓሳስብን ሓያል መልእኽቲ መሓላሊፉ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣብ መደረኦም ብኣትሪሮም ዝገለጽዎ መግለጺ ላዕላውነትን ግዛእታዊ ሓድነት ሃገራት ብቐትሪ ፀሓይ ብግህዶ ምግሓዝ ዝካየድ ዘሎ ኣሰቃቂ ውግኣት ንቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብግልፂ ዝጻረር እዩ ክብሎም ዝሓበሩ ማሕበረሰብ ዓለም ንሓበራዊ ሰላምን ድሕነትን ዝኣተዎ ቃል ኪዳን ብምዕጻፍ እቲ ውድብ ኣብ ልክዕ እቲ ዝተዋህቦ ተልእኾ ይንቀሳቐስ የለን ብምባል ብመረረትን ብትርን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ፍሽለት እቲ ካብቲ ውሽጢ እቲ ውድብ ሱር ሰዲዱ ዘሎ መዋቕራዊ ፖለቲካዊ ጸገማት ዝነቐለ እቶም ሚኒስትር ኣስሚሮም ኣለዉ። ኣስዒቦም እቶም ሚኒስትር ንባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ክነቕፉ ከለዉ እቲ ባይቶ ዝቖመሉ ክቡር ዓለም ለኻዊ ዕላማታት ንጎኒ ብምግዳፍ ንጸበብቲ ፖለቲካዊ ድሌታት ረብሓታት መፈጸሚ ይውዕሉ ከም ዘለውን ኣቃሊዖም። እዚ ሓደገኛ ኣካይዳ እዚ ክብል ዝገለጾ እዚ ሚኒስትር ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ክህሉ ዝግባእ ምትእምማን ይእስሶን ይሽርሽሮን ኣሎ ክብሎም ዘረድኡ። በዚ ብምትእስሳር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀረባ እዋን መሰረታዊ ድሌት ህዝብታት ብሰላምን ብኽብርን ምንባር ከምኡውን ካብ ጻማ ስርሖም ግቡእ ረብሓ ምርካብ ብምባል ዝገበርዎ መደረ ብምዝኽኻር እቲ ባይቶ ነዚ ሓበራዊ ትምኒት ወዲ ሰብ መሰረት ገይሩ ክሰርሕ ሚኒስትር ዑስማን ጸዊዖም። ሚኒስትር ዑስማን ኣብ መግለጺኦም ኤርትራን ህዝባን ውፅኢት ናይቲ ዘይነቓነቕ ቃልሲ ናጽነት ዕድሎም ብኢዶም ናይ ሙሳን መሰሎም ምዃኑ ኣብሪሆም ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ዝገጠማ ማዕለያ ዘይብሉ ብድሆታት ብጽንዓት ክትሰግሮ ዝኽኣለት በዚ ዘይድፈር ሓይላን ሓድነታን እዩ ክብሉ ዝዛረቦ ወይተ ዑስማን ሕጂ እውን እንተኾነ ሃገርና ርእሳ ዝኽኣለት መሰል ልምዓት መሰረታዊ ሓርነታን ዜጋታት ንዝተሓለወላ ድልቲ ሃገር ንምህናጽ ዘለዋ ዘየወላወል ቆራጽነት እውን ፍለጡልና ክብሉ እዮም ነቐፊቶኦም ዘስምዑ። እዚ ቁፅፅር ዘይኮነስ ሕነ ምፍዳእ እዩ ክብል ኣብ ምዕፃው ማዕከን ዜና ኣዲስ ስታንዳርድ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ዘስዕቦ ሃገራዊ ነቐፌታን ተሰሚዑ ኣሎ። በዓል ስልጣን መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ንፍቓድ ስራሕቲ ናይቲ ብመርበብ ሓበሬታ ኦንላይን ዝፍለጥ ዓብዪ ማዕከን ዜና ኣዲስ ስታንዳርድ ምስራዙ ስዕቡ እቲ ትካል ነቲ ዘቕረበሉ ክሲ ብምሉእ ውድቂ ብምግባር ብትሪ ተቃይምዎ። ነዚ ስዕቡ ዓለም ለኻዊ ተጣበቕቲ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ እዚ ስጉምቲ ፖለቲካዊ ነፃ ፕረስ ንምዕፋን ዝዓለመ እዩ ብምባል ሓያል ነቐፌታዊ ነቕሪቡ ኣሎ። በዓል ስልጣን መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ኣዲስ ስታንዳርድ ካብ ትማሊ ሰሉስ ለካቲት 17 ጀሚሩ ናይ ምስክር ወረቐት ፍቃድ ስርሑን ከም ዝተሰረዘ ክሳብ ሕጂ እንዳሕር ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ናይ ሚድያ ፍቃድ እናፍልጦን ከም ዘይብሉ ብዕለ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ትካል ነዚ ስጉምቲ ዝወሰዶ እቲ ማዕከን ዜና ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ እንዳተዋህቦ ንሕግታት ጥዒሱ እዩ ብዝብል ክሲ እዩ። ዋና ሰናዳይ ኣዲስ ስታንዳርድ ኣይተ ዮናስ ከድርን ራድዮ ዶች ቨለ DW ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕትት እዚ መንግስታዊ ክሲ ብኣሉታዊ ነፂጎም ኣለዉ። ኣዲስ ስታንዳርድ ደጋጊሙ መጠንቀቕታ በፂሕዎ እዩ ዝብል ክሲ ሓሱትን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን እዩ። ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ጥሕሰት ሕጊ ዝበፅሐና ዝኾነ ይኹን ዓይነት መጠንቀቕታ የለን ክብል ረድዩ ኣሎ። ኣይተ ዮናስ ብተወሳኺ እዚ ዝተወሰደ ስጉምቲ ፖለቲካዊ ውሳነ ብዝመስል ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ነፃ ሚድያ ዝተፈጸመ ሓደገኛ መጥቃዕቲ ክብል እውን ይኾኒንዎ። ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ መስርሕ ዝገጠሞ ግሰት ሕግን ኣሰራርሓን ዝገልጽ ደብዳቤ ብምድላው ንቦርድ በዓል ስልጣን መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ወግዓዊ ጥርዓን ከም ዘቕረበ እውን እቶም ዋና ሰናዳይ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ምዕፃው ማዕከን ዜና ብኣህጉራዊ ደረጃ ዓብዪ ሻቕሎት እውን ፈጢሩ ኣሎ። ዳይሬክተር ኣፍሪቃ ናይ ትካል ሲፒጄ ወይዘሮ ኣንጅላ ኩንታል ኣብ ርእቶም እዚ ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ስታንዳርድ ተወሰደ ዘሎ ስጉምቲ ናይ ሕጊ ቁፅፅር ዘይኮነስ ብቐጥታ ሕነ ምፍዳእ እዩ ድሕሪ ምባል በዓል ስልጣን መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ብሄራዊ ረብሓን ስነ ምግባር ሚድያን ዝብል ንጹር ዘይኮነስ ቃላት ከም መሳርሒ ብምጥቃም ንናፃ ጋዜጠኛ ኣፅቂጡ ከም ዘጥፍእ ይገብር ክትብል እውን ነቲ ኣካይዳ ብትሪ ነቒፋቶ ኣላ። ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ግድብ ህዳሰን ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዶናልድ ትራምፕ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ዘስዕቦ ፖለቲካዊ ዋዕዋዕታ ስገመልሲ ግብፂ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘቕረበቱ ዝተዘረበ ጉዳይ ግድብ ህዳሰ ቀይሕ ባሕርን ዘጠቓለለ ሓድሽ ናይ ድርድር ዕማመም ስዕቡ ኣብ ዞባና ሰፊሕ ፖለቲካዊ ኣዘራራቢ ዛዕባ ፈጢሩ ኣሎ። እቲ ሓበሬታ ብሰፊሑ ምስ ተቃልሐ ግብፂ ካብቲ ዝሓዘቶ መርገፂ ናይ ምድሕርሓር ምልክታት እውን ሪኣ ኣላ።
ነዚ ሕቡእ ዝበለ ዛዕባ ብቐንዱ ዘጋልሆም መደብሩ ኣብ ሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ዝገበረ መርበብ ሓበሬታ ዘናሽናል እቲ ማዕከን ዜና ንምንጭታት ካይሮ ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቦም ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዘለዋ ተሪር መርገጽ እንተደኣ ኣለዚባ ግብፂ ብወገናም ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መውፅእ ንምርካብ እትገብሮ ጻዕሪ ደገፍ ክትህብ ትኽእል እያ ዝብል ዕማመ ኣቕሪባ ነይራ። በንጻሩ ግን ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ግብፂ ሓድሽ ናይ ድርድር ዕማመ ዘይተቐበሎት እንተኾይና ግን ካይሮ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ዘለዋ ጽልዋም ዲፕሎማስያዊ ርክብን ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ዝለዓለ ጸቕጢ ንምፍጣር ከም ዝተዳለወት እቲ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ነይሩ። እዚ ምስጢራዊ ሓበሬታ ትማሊ ኣብ ማሕበራውን ስሩዕ ሚድያታት ብሰፊሑ ብምዝርግሑም መዘራረቢ ድሕሪ ምዃኑ ማዕከናት ዜና ግብፂ ነቲ ጉዳይ ንምዝሕሓል ናይ መከላኸሊ ሓበሬታ ሒዘን ቅልቅሊለን ኣለዋ። ካብዚኣተን ሓንቲ ዝኾነት ኣህራም ኦንላይን ኣብ ዘውፅአቶ ሓድሽ ዜና ግብፂ ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ዘሎ ዕማመ ትፈልጦ ዝኾነ ነገር የለን ክትብል ብተቃውሞ ስፊሩ ኣሎ። እቲ ዝገርም ነቲ ዘናሽናል ዘውፅኦ ጸብጻብ ብወግዒ መልሲ ዝሃበ ስሞም ዘይተጠቐሰ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ግብፂ ምዃኖም እዩ። ሓደ ክንዲዚ ዝኣክል ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዛዕባ ንምንታይ ግብፂ ብወግዓዊ ትካላትን መግለፅን ዘይመለሰት ዝብል እውን ሕቶ ዛጊብ ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። ጉዲት ኣፈሺልና መርበብ ስለያ በጣጢስና ዝብል መግለፂ ሶማሊላንድ ሞቃዲሾ ዝተዓለመ ተንኮል ከም ዘፈሸለት ተቃውምቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእትወት ነፍሊጥ ኣላ። ሰበስልጣን ሶማሊላንድ መንግስቲ ሶማልያ ንመስርሕ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ እቲ ሃገር ንምትዕንቃፍ ንምድዋን ዘውፅኦ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ውዲት ሰፊሕ መርበብ ከም ዘፈሸለም ብዕሊ ኣፍሊጦ ኣሎ። ሚኒስትር ጸጥታ ውሽጢ ሃገር ሶማሊላንድ ዓብደላ መሐመድ ዓረብ ኣብ ከተማ ሃርጌሳ ብዝተኻየደ ዋዕላ ዝገበርዎ መደረም ነቲ ዝተጀመረ ናይ ኣፍልጦ ምድዳይ ጻዕርታት ንምጽላም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዕግርግር ንምፍጣር ብመንግስቲ ሶማልያ ቪላ ሶማልያ ዝተወደበ ዝተደገፈ ሓይሊ ረኺብና ፋሕፋሕ ኣቢልናዮ ክብሉ ዝገለጹ እቶም ሚኒስትር ስዒቦም መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ውሽጢ ሶማሊላንድ ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ብገንዘብ ብምዕሳብ ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ጉዳይ ኣፍልጦ ሃገርነት ንምክፍፋል ሽርሒ ይካየድ ከም ዘሎ እውን ከሲሶም ነዚ ስዕቡ ሓይልታት ጸጥታ ሃርጌሳ ሰፊሕ ወፍሪ ብምክያድ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተው እውን ኣረጋጊጾም ኣሎም። ባይቱ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ጀነራል ዳጋሎ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ሓድሽ እገዳ ኣንቢሩ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ኣብ ዝበፅሐሉ ዘሎ እዋን ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ መራሒ ሓይሊ ህጹጽ ደገፍ ሱዳን ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ሕምቲ ንኻልኦት ሰለስተ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይሊ ተሪር ሓድሽ ማዕቐብ እገዳ ኣንቢሩ ኣሎ። እዚ እገዳ ዝተነበረሎም ምኽንያት እቶም ኣዘዝቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ህጹጽ ደገፍ ሱዳን ኣብ ከተማ ኣልፋሽር ዞባ ዳርፉር ብዝፈጸምዎ ዘስካሕካሕ ገበን ምዃኑ እቲ ውድብ ገሊጹ ኣሎ። ሓይሊ ህጹጽ ደገፍ ንከተማ ኣልፋሽር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘእተወ ክኸውን ከሎ ኣብታ ከተማ ዝተፈጸመ ህልቂት ኣብዚ ንሰለስተ ዓመታት ከካየድ ዝጸንሐ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ ዝተረኣየ ኩሉ እቲ ዝበኣሰን ዝገደደን ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ከም ዝነበረን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጉጅለ ምድላይ ሓቂ ሕብራት ሃገራት ዩኤን ፋክት ፋይንዲንግ ሚሽን ኣብታ ከተማ ዝተፈጸመ ጅምላዊ ቅትለት ግብራዊ መርትዖ ናይ ጅምላዊ ህልቂት ጀኖሳይድ ዘርኢ እዩ ክብል እውን መደምደም ተቐሪቡ ነይሩ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ኣብ ኣልፋሽር ጅምላዊ ቅትለት ኣብ መንነት ዝተመርኮሰ ጽንተት ብሰፊሑ ብምክያዱ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ሓዊሱ 4 ላዕለዎት ኣባላት ሓይሊ ህጹጽ ደገፍ ሱዳን ግዳይ ናይ ዝሓድሽ ሃገራዊ ማዕቐብ ክኾኑ ከለዉ ኢሎም እቲ ዘስካሕካሕ ነጥቢ ድማ ምስ ጀነራል ዳጋሎ ሓቢሩ እገዳ ዝተነበረሉ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ብሰንኪ ጭካንኡ ነፍሲ በላዒ ኤልፋሽር ዝብል ሳጓ ዝተዋህቦ ኣቦሉሉ ምዃኑ እዩ። እዚ ውልቀ ሰብ ኣብታ ከተማ ንዝተፈጸመ ኣስካሕካሕ ህልቂት ብቐጥታ ዝመርሐ ከም ዝነበረ እውን ተኣሚኑ ኣሎ። ባርከስ ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከቲ ቻናልና ሎሚ ዝሓዝናዮም እዋናዊ ሓፀርቲ ዜናታትና ዞን ሰማዕኹሞም ምስ ነይሮም ቀጻሊ ብኻልእ ሓዲስ ዜና ዳሰሳ ሓበሬታ ትንታነ ክንምለስ ኢና። ኣብ ሕድሕድ ዜናታትና ዘለኩም ከም ትወትሩ ትልእኹልና ሬቶታትኩም ጸሓፉ ላኣኹልና ንሕና እውን ክንምለስ ኢና ክንርአ ኢና። ቀጻሊ ብኻልእ ሓዲስ ዜና ክንምለስ ኢና። ክሳብ ሻቡ ሰላም።